Question number 16. Given the function fx equals to e power of negative x plus 1. First question, find f inverse and determine its domain. Okay, kita nak cari f inverse kepada eksponen. Function kita dalam bentuk eksponen. So, kalau inverse, inverse dia akan jadi ln. Eksponen, inverse-nya adalah ln. So, to find f inverse, kita gunakan property let f inverse equals to x. So, kita akan dapat e power of negative, gantikan tempat x dengan f inverse. Equals to x. Kita pindahkan 1. Okay, sekarang ni nak dapatkan f inverse, kita kena pindahkan e. E kalau pindah ke sebelah, dia akan jadi ln. So, f inverse ni akan turun. E pindah ke sebelah akan jadi ln. Okay, then pindahkan negatif. So, akan dapat negatif ln x minus 1. Bagi answer macam ni pun boleh. Atau kita boleh teruskan lagi. Tukar naikkan power ke atas. Akan jadi ln x minus 1 power negatif 1. Negatif 1 maksudnya dia akan jadi ln 1 over x minus 1. Dua-dua answer ni diterima. F inverse, function yang kita dapat adalah negatif ln x minus 1. Okay, sekarang kita nak find domain. Domain refer kepada asymptot. Domain adalah sama juga dengan asymptot. So, asymptot untuk ln kita ambil yang dalam bracket ni. So, x minus 1 equals to 0. Dan x akan dapat 1. Okay, lepas tu nak tahu 1 anti-infinity ke negatif infinity anti-1. Nak tahu yang mana satu. Tengok keadaan graf. Kita negatif sekarang. Negatif maksudnya turun ke bawah. Ke mana? Ke kanan. Sebab x kita positif. So, ke kanan. So, bila ke kanan, kita punya domain adalah 1 until infinity. Sebab x ni menunjukkan dia pergi ke arah kanan. Greater than. Kenapa dia open? Sebab asymptot. Asymptot tak boleh touch. Question B, kita nak show that f inverse is a function. Untuk show dia adalah function, kita kena gunakan vertical line. Kita guna vertical line test. Tengok dia test 1 point ke 2 point. Kalau 1 to 1, nak show dia adalah 1 to 1, ini baru kita gunakan horizontal line. Dia ada beza kalau function vertical. Kalau 1 to 1, horizontal. Okay, function f inverse kita tadi adalah negatif ln x minus 1. Okay, so saya lukis dulu graf untuk f inverse. So, first bentuk graf dia negatif ln. Negatif ln maksudnya turun ke bawah. Dan x yang positif turun ke arah kanan. So, turun macam ni. Okay, then kita find dia punya asymptot. Okay, asymptot ambil dalam bracket sebagai asymptot dia. So, x akan dapat 1. Okay, so, kita tanda dulu kat mana 1. Ni x equals to 1 dan graf dia turun ke bawah, ke kanan. Okay, sekarang ni tak lengkap pun tak apa sebab kita nak show je dia adalah function. So, kita gunakan satu vertical line. Vertical tu maksudnya garisan menegak. Okay, lukis satu garisan menegak atas line graf dan kita akan nampak dia hanya touch 1 point sahaja. So, bila dia touch 1 point, f inverse ni adalah function. Then, kita conclude since vertical line test touch the graph at 1 point only, so f inverse is a function.
Okay, now continue question C. Kita nak sketch graph F dengan F inverse on the same axis. Okay, so lukis lagi graph F dengan F inverse. Kita lukis graph satu saja. Lagi satu kita terbalikkan Tak perlu nak buat tak perlu nak cari dua-dua lah. Tapi kita lukis dua-dua graph dalam satu part C. Okay, first kita ada eksponen yang positif tapi power dia negatif. So dia akan naik pergi ke kiri. Okay, then check dia punya asymptote. Sebabkan dia eksponen, so dia menggunakan y asymptote. Okay, y asymptote dia ambil yang ada plus or minus. Sekarang ni ada plus 1. So y dia equals to 1. Okay, then kita lukis graph. Letakkan asymptote y equals to 1 kat sini. Okay, lepas tu kita tarik lah. Dia naik ke kiri. Dan dia ada touch dekat part C, Y. Kita find Kita find dia punya intercept. Dia touch atas part CY, so X yang 0. Kita gunakan calculator, masukkan function shift ln, so masukkan negatif alpha X plus 1. Then kita nak find when X equals to 0. Kita akan dapat answer 2. Dan terletak nilai dia adalah 2. Okay, sekarang ni kita dah siap graf untuk Fx. Nak cari graf F inverse pula. So kita terbalikkan. Asymptote Y, so akan tukar jadi X pula. Equals to 1. So tandakan X equals to 1. Saya letak kat sini. Equals to 1. Okay, then letakkan line, symmetrical line Y equals to X. Y equals to X. Okay, then kita nak lukis dia punya graf. Dan kita tukar point tadi 0,2 dia akan jadi 2, 0. So akan jatuh di sini. Okay, sekarang ni tadi kita tarik graf daripada sini. So, bila reflect, dia akan jatuh di sini. Kamu lipat dekat kamu bayangkan kamu lipat kertas dekat symmetrical line tu. So, dia akan jatuh di situ. So, kita akan tarik daripada sini, turun ke 2. Touch nombor 2. Okay, so siap graf untuk F inverse. Continue question number 17. The function F is defined as Fx equals to ln X plus 1. Soalan pertama, A. Find F inverse. Kita ada function Fx equals to ln X plus 1. Kita nak find F inverse. So, kita let F inverse equals to X. Dan kita gantikanlah tempat X dengan F inverse. Okay, sekarang ni saya kena pindahkan ln ni dulu ke sebelah kanan. Bila pindah ke sebelah sana, dia akan bertukar jadi eksponen. So, E power of X. Then F inverse, kita akan dapat answer E power of X minus 1. Continue question B. Determine the domain and range of F inverse. The function Fx equals to ln X plus 1. Okay, daripada sini kita boleh cari dia punya domain and range. Okay, domain untuk F ikut dia punya asymptote. Untuk cari domain, ni refer kepada asymptote. Asymptote kita X plus 1 equals to 0. So, X equals to negative 1. Okay, nak tahu dia pergi ke mana? Negative 1 until infinity ataupun negative infinity until negative 1. Tengok dia punya nilai X. X dia adalah positif. Maksudnya dia ke kanan. So, ke kanan, so negative 1 until infinity. Okay. Then range untuk soalan ln tak ada efek lah. Sebabnya dia ada X asymptote. Dia tak ada Y asymptote. So, negative infinity, infinity. Then, daripada sini kita boleh cari. Sebab kita tahu domain untuk F sama je dengan range untuk F inverse. So, jawapan dia masih tetap samalah. Negative 1 until infinity. And domain for F inverse adalah negative infinity
infinity. Okay, now kita continue soalan C. Kita nak sketch the graph f and f inverse on the same edges. Okay, function kita tadi adalah fx equals to ln x plus 1. Okay, daripada sini kita tahu dia punya shape ln yang positif. So, ln positif means dia naik ke atas. Ke mana? Ke arah kanan. So, dia naik ke arah kanan. Okay, step yang kedua, kita ambil nilai dalam bracket ni sebagai asymptot. Sebabkan dia soalan ln, so dia menggunakan x asymptot. So, x plus 1 equals to 0. X akan dapat negative 1. Okay, step ketiga, kita lukis graf. Kita letakkan line x equals to negative 1. Di sini. Graf kita daripada bawah naik ke kanan. So, tak tahu dia naik macam mana. Maybe macam ni. Maybe macam ni. Ataupun maybe macam ni. So, kita kena find dulu intercept dia. Step yang keempat, kita find intercept. Okay, when x equals to 0, kita kena find dua-dua sekali sebab dia akan touch paksi x dengan paksi y. Kita masukkan function ln x plus 1. Okay, nak cari untuk x equals to 0 dulu. Calculate x 0. So, akan dapat answer 0 juga. Okay. Then, saya tak perlu cari when y equals to 0 lah. Kalau kamu cari when y equals to 0 pula, tetap akan dapat jawapan yang sama, x equals to 0. Okay, so point yang kita dapat adalah 0, 0. So, dekat tengah-tengah ni lah, 0, 0. Okay, so saya tarik sebabkan dia naik ke kanan. So, tarik daripada sini, naik ke kanan. Okay, dan letakkan. Ini adalah graf fx. Okey, sekarang kita cari graf untuk f inverse. Kita terbalikkan asymptot. Asymptot kita x equals to negative 1. So, y adalah negative 1. So, tandakan dekat mana y equals to negative 1 kat sini. Okay, saya lukis siap-siap. Y equals to x. Kita ada point 0, 0 tadi. So, kalau kita terbalikkan pun masih lagi 0, 0. So, point dia masih lagi kat sini. Okey, tadi kita tarik graf daripada sini. So, dia akan reflect di sini pula. Daripada situ kita tarik naik ke atas. Lalu dekat 0, 0. So, ini adalah graf f inverse. So, kita siap soalan C.